الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا وشفيعنا سورة إن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لا رجع من آبائي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل من الصحابة وسائر الصالحين ما لا روح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين ولا روح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا السيدة نفيسة بنت الحسن السيدة زوجة رسول الله أجمعين ما لا الإمام الحسن الإمام الحسين جل ذريتهم ما لا رسولنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سنفك المقدم محمد بن علي وعلي سنة عبد الرحمن الصباح محمد بن علي سنة محضر الجميع سيدي الشيخ عبد القادر الجاني سيدي أحمد كبير الرفاعي سيدي إبراهيم الدسوقي سيدي أحمد البدوي ثم إلى جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبدال والنجباء والرفقاء والأخوات وقت الأعظام صاحب الوقت جميع أهل سلسلة طريقة العلوية جميع أصحاب الطريق إلى الله وأهل سلسلتهم جميعا ثم إلى روح عمر عبد الرحمن الطاشي علي بار صاحب الحفلة عبد الله أبو بكر عبيد أبو بكر بن عبد الله الطاشي أبو بكر محمد الصقاف السلام في الولاية خلافة الرشيد ثم إلى رسولنا مولانا حبيب عبد الله الفقيه سنة حبيب قادر بن أحمد الفقيه وصولهم في الولاية خلفاء مع سلسلتهم أولادهم وبناتهم وذريتهم أزواجهم وتلاميذهم وأهل ترتيبهم ثم إلى سلطان الأولياء مولانا الشريف الأجل مولانا رحمة الله أمبل ومولانا مالك إبراهيم مولانا قيري ومولانا بونا ومولانا درجات مولانا ولي جوكو مولانا مريا ومولانا قدس مولانا فردن باتا أصولهم من الخلفاء سلسلتهم ما إلى رو مولانا الشيخ جمال الكبرى ومولانا إبراهيم السمرقندي ومولانا إسحاق ومولانا الشيخ سباكر السيدة فاطمة بنت ميمون جميع متقدمي أولاد الرسول من الخلفاء ثم إلى كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغارب صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم إنسهم وجنهم وأصولهم في الولاية خلفاء مع سلسلتهم ثم إلى أربعة أولياء هذه البلدة علي حسين بن بكر عند جميع أولياء في جاوة الشرقية والوسطى الغربية جميع في جاكرتا والحبيب عبد الله بن سنة الطاشي مع عليك في بوغور والحبيب محمد بن ظاهر جميع عليك في الدقاشين كيس سيد كرمي رئيس موسى نصيب شارب المشافي مالك حنفي حنبلي ما بن عربي الغزالي سير علماء وأهل السنة الجماعة ثم إلى روكي حميد بن في خالد بن قلال والحبيب أحمد بن بعد تصل عمر بن علي بن سنة سالم من جندان في علي بن محمد بن ظاهر الحسين بن محمد بن ظاهر محمد بن الرحمن السقاف السيد يوسف تلامو وأصولهم في الولاية خلفاء مع سلسلتهم ومن أودت له الترتيب ومن لكل في ترتيبهم ومن الله تعالى ينفعني أولادي وبناتي وذريتي وأحبابي شريتي من حبني ومن حب بركاته ثم على صاحب الكتاب الإمام الصاوي والإمام السيوطي والإمام المحلي ومن قرأت كتبهم في هذه الليلة وقبل هذه الليلة وبعد هذه الليلة اللهم انفعني والأحباب من بركة جميعا على الدوام بلا محنة دنيا الأخرى والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة الرسول الدعاء إلى الدار حسن الخاتم على الطول والعافية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ayat ke-4 Bismillahirrahmanirrahim 1 Alhamdulillah Rabbil Alamin 2 Ar-Rahmanir Rahim 3 Maliki Yaumiddin
Ad-din di sini bukan berarti agama, al-jaza. Ada dua qiraat, ada yang membaca maliki, ada yang membaca maliki. Kalau dibaca maliki artinya raja, kalau dibaca maliki artinya pemilik. Yaumiddin, hari pembalasan, maksudnya yaumul qiyamah. Wa khussa bidzikri li'annahu la mulka zahiran fihi li ahadin illa lillahi ta'ala bidalili limanil mulkul yawma lillah. Wa man qara'a maliki wa ma'nahu malikul amri kullih fi yaumil qiyamah aw huwa mawsufun bidzalika daiman ka ghafiriz dzambi fa sahha wuqu'uhu sifatan lil ma'rifah. Ringkas makna, kalau dibaca maliki karena di hari kiamat tidak ada kerajaan kecuali milik Allah. Kalau dibaca maliki, tidak ada yang menguasai, yang memiliki segala urusan di hari kiamat kecuali Allah. Kebetulan yang insya Allah menyebabkan saya dan ikhwan yang mendengarkan taklim ini mendapatkan barakah dari para aulia. Saya teringat ada satu kumpulan majalis Sayyidina Imam Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Abu Bakar ini yang mengumpulkan kalamnya sangat banyak. Yang paling luas saya mendapati beliau, alhamdulillah, amanah Muhammad bin Hud As-Saggaf almarhum, sudah meninggal. Satu lagi saya mendapati beliau, alhamdulillah, Al-Allamah Syekh Umar Baraja, pengarang Akhlaq lil Banin yang terkenal, almarhum juga. Ma'al asaf sampai sekarang saya belum mendapatkan Majmu' Durus Al-Habib Abu Bakar yang beliau tulis. Yang ada di tangan saya malam ini yang dicatat dan dikumpulkan oleh Al-Allamah ini masih kerabat dengan Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih. Bahkan saat itu beliau usianya sudah cukup tua. Sayyidina Al-Walid masih sangat-sangat muda, sering munaqasyah ilmiah, perdebatan ilmiah dengan beliau. Dan sebagian kecil dari munaqasyah itu masih ada yang meriwayatkan. Al-Allamah As-Sayyid Salim bin Muhammad bin Aqil almarhum juga ini. Kalau ini saya tidak mendapati beliau. Kebetulan di sini menukil tentang Maliki Yaumiddin. Ini nukilan istimewa. Sebab saya pernah menemukan di dalam sebagian Kutubul Alawiyyin ada keterangan begini. Idza fuqidatil masyayikh kanat kutubuhum tanubu anhum. Kalau guru-guru yang berpangkat mursyid telah wafat, maka yang menjadi ganti beliau-beliau itu adalah kitab-kitab kumpulan kalam beliau-beliau itu. Adapun di zaman kita ini, alhamdulillah wa syukurillah, sudah tersebar luas. Ada Majmu' Kalam guru Sayyidina Al-Walid Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf, ada Majmu' Kalam guru dari Sayyidina Al-Walid juga Al-Habib Alwi bin Syihab,
Ada Majmu' Kalam yang sedang saya pegang ini, Sayyidina Maulana Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar Muhammad, dan banyak yang lain, Habib Abdullah Syatiri, dan banyak. Alhamdulillah, kalau zaman saya di madrasah dulu waktu ibtidaiyah masih sulit. Paling kita temukan 1-2, itu pun berbentuk tulisan tangan. Kalau sekarang sudah dicetak. Waktu saya berziarah ke Sahibul Hal Tegal, almarhum Al-Habib Hasan bin Hussein bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Waktu saya akan pulang, beliau mendekati saya, berbisik, berpesan, "Indak kutub kalamiyah, kamu punya kitab-kitab Kalamul Habaib?" Saya bilang ada. Pesan beliau, "Igra'u fihi nur." Yang sering baca kutub Kalamul Habaib karena ada nur. Terus beliau berkata, saya merasakan, saya Habib Hasan katanya, merasakan ada nur, cahaya yang masuk ke dalam hati. Kalau kita memutolaah Kalamul Aulia, bisa merasakan ini orang-orang yang mengistiqomahkan membaca Kutubul Kalamiyah. Kalamiyah makna Kalamul Habaib ya, bukan kalam ilmul kalam. Kalau kalam ilmul kalam lahu bahthun akhar, pembahasannya beda lagi. Itu ilmu usul, ya itu pondasi, jauh lebih penting lagi kalau itu. Saya mulai baca ya. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 25. Al-Mawridus Shaf, Kalamul Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, yang dikumpulkan Al-Allamah Al-Habib Salim bin Muhammad bin Aqil. Wa fi yaumil Jum'ah, pada hari Jumat tanggal 1 Rajab tahun 1368 Hijriah. Ini Habib Abu Bakar ini guru ayah saya sekaligus guru kakek saya. Jadi guru Habib Abdullah bin Faqih Malang, juga guru Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih Malang juga. Malah setahu saya, selain Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, yang selalu sering diutarakan nama guru oleh Al-Habib Abdullah itu Habib Abu Bakar. Setiap ada masalah yang dinukil Habib Abu Bakar, kan Al-Habib Abu Bakar kata. Kalau beliau menceritakan majelis ilm, selain ayahnya ya, yang disebut pasti majelis Habib Abu Bakar. Jadi banyak terekam alhamdulillah di dalam ingatan saya, baik aurad, baik karomat, baik ahwal yang ta'allaqat, yang bertalian dengan Sayyidina Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Di antaranya yang sekarang saya ingat ini, Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Faqih menceritakan majlis, sifatu majlisil Habib Abu Bakar, sifat keadaan majlisnya Habib Abu Bakar Gresik, Habib Abu Bakar Muhammad As-Saggaf. Sampai sekarang rumahnya masih ada, masih asli. Kamar mandinya juga masih asli, masih ada. Kalau ingin barokah, hadir saja kalau beliau tiap tanggal 17 Dzulhijjah. Masih terjaga. Baik kamar mandinya, baik tempat beliau ngajar, tempat duduknya masih ada semua. Kata Sayyidul Walid, kulluhum ya Abdul Qadir, yang diajak bicara kakak saya, Habib Abdul Qadir. Kulluhum ya Abdul Qadir bil amaim wal jubabbit bil malaikah ashbah. Jadi yang menghadiri majelis Habib Abu Bakar ini kesemuanya itu pakai jubah putih, pakai imamah putih, sehingga kalau kita melihat mereka seperti melihat majlisul malaikah. Intaha qaulu Sayyidil Walid. Ucapan Sayyidil Walid sampai di situ. Saya tambah. Jadi yang menghadiri majelisnya Habib Abu Bakar ini rata-rata allamah. Bayangkan, ayah saya Al-Habib Abdullah bin Faqih, kakek saya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, Al-Allamah Al-Ustadz Umar Baraja, Al-Allamah yang kitabnya saya pegang ini, Habib Salim bin Muhammad bin Aqil. Terus kiai-kiai yang alim-alim, termasuk Kiai Hamid Pasuruan, Sahibul Karamah Al-Masyhurah. Siapa yang ingkar bahwa Kiai Hamid Pasuruan murid Habib Abu Bakar,
supaya membaca di kumpulan ijazahnya Ki Hamid, di situ ada ijazah ini dari Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf. Bahkan Ki Hamid yulazim, rutin menghadiri majelis Habib Abu Bakar. Hanya saya tidak ingat, ada sih di catatannya di buku-buku yang ada di saya, ada itu tiap hari apa gitu, saya lupa sekarang. Yang jelas rutin beliau yulazim, dan tempat duduknya ada saya catat itu. Tempat duduknya Ki Hamid itu tiap hadir majelis Abu Bakar di tempat sini, di satu tempat, di mahallil fulani, di tempat, tidak pernah pindah, selalu di situ. Alhasil khulasatul kalam, Habib Abu Bakar ini kalau di zaman kita mirip-mirip Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf Jeddah. Yang menghadiri majelisnya adalah orang-orang allamah seperti Habib Zain bin Sumaid, Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, Habib Salim Syadiri, dan fulan, Habib Hasan Syadiri, dan sebagainya. Maka itu malam ini insyaallah Allah Ta'ala yudirru alayya wa alaikum al-barakat bidhikri kalami insyaallah. Sa'altu Sayyidana al-Habib radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ani wal muslimin bi'ulumihi amin. Saya bertanya kepada Al-Habib Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu fi qiraatil Fatihatil Mu'azzamah, di dalam membaca surat Fatihah. Hal yaqra'u maliki, dipanjangkan alifnya, maliki yaumiddin bi itsbati alifi maliki, atau yaqra'u maliki bi ghairi alif. Membaca yang bagus bagaimana? Pakai maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Faqala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, qad kuntu aqra'u maliki ay bi itsbatil alif, wa lamma fi laylatin min al-layali ja'ani wahidun min salafina al-alawiyyin al-'arifin billahi bil-layl, faqama yusalli wa qumtu usalli kadhalik, thumma innahu amarani an aqra'a maliki bi itsbatil alif fi ar-rak'ati al-ula wa maliki bighairi alifin fi raq'ati tsaniyah. Satu waktu malam hari datang hadir kepadaku salah seorang salaf al-alawiyyin. Salaf itu yang kita pakai kaidah begini saja, Habib Abdul Haddad ke atas gitu saja. Bapak ada khilaf tentang apa itu salaf, apa itu khalaf. Yang kita pakai salaf itu Imam Al-Haddad ke atas dibilang ulama salaf, Imam Al-Haddad ke bawah dibilang ulama khalaf. Ma'al khilaf fi dzalik. Al-arifin billahi bil-lail, yang orang yang datang ini seorang wali. Kemudian wali tersebut sholat bersama saya. Kemudian wali tadi memerintahkan saya untuk membaca maliki, pakai alif dipanjangkan, pada rakaat pertama. Wa maliki, alifnya dipendekkan, bighairi alifin fi raq'ati tsaniyah, pada rakaat kedua. Saya ulangi ya. Habib Abu Bakar ini mendapat perintah dari seorang wali min auliyaillah, kalau sholat rakaat pertama pakai maliki, pakai alif. Rakaat kedua pakai maliki, tidak pakai alif. Thumma sa'altu sayyidana hakadha al-'amalu fi as-shalah. Wa idza kana al-insanu kharij as-shalah fa kaifa al-'amal? Ini kita amalkan kalau kita di dalam sholat. Al-Alama Al-Habib Salim bin Aqil bertanya, ini kan yang dibahas kalau di dalam sholat. Kalau di luar sholat bagaimana? Faqala radhiyallahu anhu, yatakhayyarul insanu baina qira'ati maliki ay bi itsbatil alifi aw maliki ay bi hadfil alif, fa inna kiltayil qira'ataini sahihatain. Kalau di luar sholat bebas, mau pakai maliki boleh, pakai maliki boleh, jawab Habib Abu Bakar. Thumma sa'altu, kemudian saya Al-Habib Salim bin Aqil bertanya lagi. Amma idza kanatis salatu ruba'iyatan fa kaifa yaqra'u fi raq'ati tsalitsati war rabi'ah? Kalau salatnya 4 rakaat bagaimana?
Sebab Fatihah itu di rakaat ketiga dan rakaat keempat juga dibaca. Faqala radhiyallahu ta'ala anhu alladhi hasala li at-tanbihu alayhi wa fi ar-rak'ati al-ula wa ath-thaniyah wa amma ath-thalithatu wa ar-rabi'atu fakadhalika yatakhayyaru al-insanu bainal qira'atayn. Yang saya mendapat teguran, yang saya mendapat peringatan adalah rakaat 1 dan rakaat kedua. Adapun rakaat ketiga dan keempat maka bebas, boleh pakai maliki, boleh pakai maliki. Intaha, wallahu alam. Selesai nukilan dari Habibul Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Sekedar untuk tambahan, meskipun di luar pembahasan, Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, datuk saya dan Sayyidina Al-Walid Al-Hafidh Al-Musnad Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, kedua beliau itu selalu menyebarkan ijazah Al-Habib Abu Bakar. Terutama yang selalu disebarkan itu dua. Satu, as-salatul qamariyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud ila akhirih, yang sudah saya sebarkan berkali-kali. Itu dibaca pada subuh 10 kali, meskipun kapan saja boleh, tapi yang bagus pada subuh. Satu lagi yang selalu disebarkan oleh mahaguru kita itu la ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman ila akhirih. Kalau bisa, kedua ijazah ini jangan terlepas dari bacaan kita yaumian, harian. Sebab orang thariqah itu, kata ulama thariqah, kalau tidak membaca ijazah dari gurunya 1 hari saja, in qata'a anhu madadu syaikhihi fi dzalikal yaum, maka asrar gurunya pada hari itu terputus. Ibarat kabelnya terpotong. Tidak baca 1 hari ya terpotong 1 hari. Tidak baca 1 minggu ya terpotong 1 minggu. Tidak baca seumur hidup, waliyadzubillah, terpotong seumur hidup. Sedangkan ya maaf ya, kita ini tidak mendapati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi. Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih sebagai mursyid Thariqah Alawiyah, Sayyidina Muhammad bin Yusuf As-Sanusi sebagai pendiri Thariqah Sanusiyah, Sultan Al-Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai pendiri Thariqah Qadiriyah, Sayyidi Muhammad Bahauddin Naqsyabandi sebagai pendiri Naqsyabandiyah, Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani sebagai pendiri Thariqah Tijaniyah, Sayyidi Ahmad Al-Idrisi sebagai pendiri Thariqah Idrisiyah, dan fulan yang sudah saya baca kitab-kitab beliau itu. Tidak ada perbedaan faham dari semua aulia dan ahlu thariqah bahwa orang yang tidak berhubungan batin dengan mursyid-mursyidnya tidak mungkin mendapatkan dzauqiyatul ibadah. Boleh jadi dia sholat 100 rakaat, boleh jadi dia sholat 200 rakaat, boleh jadi dia membaca ini, khatam Quran taruh tiap hari, boleh jadi dia mayat turkud duhat wala umrih dan mengamalkan kada, tapi dzauqiyah nonsen, tidak ada. Inqata, terputus. Loh, di zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada thariqah. Kami tidak mendengar, katanya Al-Munkir, orang yang ingkar, bahwa ada thariqah di zaman Nabi. Saya jawab, ya jahil, wahai orang, ya jahil al-ilmi, wahai orang yang tidak mengerti ilmu. Nabi besar Muhammad SAW tidak bisa dibandingkan dengan 124.000 nabi, apalagi dibandingkan 124.000 wali, apalagi dibandingkan dengan ru'asa'ut thariqah ke Sayyidina Al-Jailani. Yas, Anda keliru. Lihat di dalam buhuth ilm,
pembahasan-pembahasan ilmu. Seorang tabi'in tidak sah menjadi tabi'in kalau tidak belajar lama dengan salah satu sahabat Nabi. Imma bikathir atau dengan salah satu sudah sah, asal lama. Tapi seorang sahabat sah menjadi sahabat Nabi meskipun bertemu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 detik saja dalam keadaan dia beriman, walaupun dia buta tetap akan tersambung dengan asrar nabawiyah, dengan asrar ilahiyah bimujarradi liqaihi bi sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ana wa anta, adapun saya dan Anda, kita harus sadar bahwa kita tidak dilahirkan fi zamani sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada jalan lain kecuali kita membutuhkan al-istimdad, membutuhkan madad ruhani, membutuhkan barakat. Caranya bagaimana? Dengan mengikuti ajaran-ajaran salah satu thariqah dari salah satu pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita pilih? Ya kalau kita pilih thariqah alawiyah. Sebab kita ittisal, karena itu Habib Abdul Haddad waktu ditanya tentang tinggi mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ini kama qal, kurang lebihnya, kalimatnya saya tidak hafal, kurang lebihnya kama qala, jawab beliau, huma imamani azimani jalilani kabirani haluhuma sawa. Syekh Abdul Qadir dengan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam pangkatnya sederajat. Tetapi kata Habib Abdul Haddad, ghaira anna i'timadana bil faqihil muqaddam akthar, tetapi persandaran kami dengan Sayyidina Al-Faqih Muhammad bin Ali Ba'alawi lebih banyak. Kenapa? Li'annahul abu wasyaikh, sebab beliau nenek moyang sekaligus guru thariqah Al-Ba'alawi. Menyebut Faqihil Muqaddam dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai penutup, saya teringat Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih sering menerangkan tentang magam Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Beliau katakan, Al-Walid fi magamil faqih wa magamil Jailani. Yang dimaksud Al-Walid adalah Al-Habib Abu Bakar, sebab beliau mengucapkan ini kepada Habib Saggaf, putra dari Habib Abu Bakar. Al-Walid yakni Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf fi magamil faqih, magamnya sama dengan magam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, wa magamil Jailani, dan sederajat dengan Sultan Al-Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allah yanfa'uni wa iyyakum wa yanfa' li sayyidil walid akhti sujud banati wa waladi wa talamidi as-sadiqin man sadaqa fi mahabbati wa i'tiqadi ومن أوصاني بالدعاء ومن سعدني بالصدق وجميع أهل لا إله إلا الله من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركات جميع أوليائك وبركات جميع أنبيائك وبركات جميع رسلك وبركات جميع ملائكتك وبركاتك يا الله على الدوام بلا محنة دنيا وأخرى على هذه النية وكل نية صالحة بنية صلاح القلوب والقوالب والحصول على كل المطالب جاه سيدنا محمد سيدنا علي بن أبي طالب وكافة آله الأطيب أصحابه ذوي المناقب بنية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والرضا ويطيل أعمارنا إلى فوق المئة فوق أمر أصحاب الأمر الشريعة ويشفي مرضانا ويطيل أعمارنا إلى فوق الخير ولطف وعافية والسرور وحبور والطاعة وعبادة واستقامة ويقربنا بأوليائه ويقربنا بأنبيائه ويقربنا برسله ويقربنا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ويقربنا إليه ويفتح بصائرنا ويفتح عين بصيرتي ويفتح بصائرنا ويفتح عين بصيرتنا ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا 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 النظر إلى وجهك الكريم.
اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم لنا ولأولادنا بناتنا وضرارينا وتلاميذنا البارين على الدوام بلا محنة دنيا وأخرى. اللهم اجمع بيننا وبين حبيبك سيدنا ومولانا محمد. اللهم اجمع بيننا وبين حبيبك سيدنا ومولانا محمد. اللهم اجمع بيننا وبين حبيبك سيدنا ومولانا محمد، واجمع بيننا وبين عبدك سيدنا الخضر، واجمع بيننا وبين أنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم افتح عين بصيرتي، اللهم افتح عين بصيرتي، اللهم افتح عين بصيرتي وافتح أعين بصائرهم. اللهم هذا السؤال منك الإجابة، وهذا الجهد مني وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، ربنا 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 ربنا، اقبل هذا السؤال، اقبل هذا السؤال، اقبل هذا السؤال. أنت خير مسؤول، أنت خير مسؤول، أنت خير مسؤول، بجاه سيدنا مولانا محمد وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا 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 ربنا. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.